Donc revenons à la page numéro 12, صفحة رقم 12. Donc on commence par le mot heureusement pour moi, deuxième paragraphe. Heureusement pour moi, ces séances de bain étaient assez rares. Ma mère ne voulait point m'embarrasser de l'enfant. Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. Pendant son absence, j'étais livré à mes timides fantaisies. Je courais pieds nus dans le derbe, imitant le pas cadencé des chevaux. Je hennissais et fièrement envoyais des riades. Parfois, je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. Un simple bouton de porcelaine me mettait les sens en extase. Quand je l'avais longtemps regardé, j'en caressais des doigts la matière avec respect. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux, ni par les doigts, une mystérieuse beauté intraduisible. Il me fascinait. Je sentais toute son impuissance à en jouir pleinement. Donc, je répète, je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. Je pleurais presque de sentir autour de moi cette étrange chose invisible, impalpable, que je ne pouvais goûter de la langue, mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer. Et cela s'incarnait dans un bouton de porcelaine et lui donnait ainsi une âme et une vertu de talisman. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui pour moi seul avaient un sens. Des boutons, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait sans langage. C'étaient là mes seuls amis. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde et dans de la légende avec des princesses, avec des princes très veillants et des géants au cœur tendre, mais ils habitaient les recoins cachés dans mon imagination. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là, à chaque instant dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Point. Je répète. Heureusement pour moi, لحسن حظي, ces séances de bain étaient assez rares. Donc, les séances de bain, اللحظات فاش كيمشي للحمام, étaient assez rares, كانوا نادرين. يعني ما كانش كيمشي مع مو بزاف المرات للحمام. Donc, هاد المدة فاش كيمشي للحمام كان مرة. Donc, c'est ça, c'est pourquoi il a dit heureusement. Donc, les séances de bain mort étaient assez rares. Ma mère ne voulait point. Pourquoi? علاش ما تيمشيش بزاف الحمام؟ Parce que ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit. الأم ديالي ما كتبغيش تحمق راسها مع واحد لونفون كي امبوتي اي مالادروا. امبوتي اي مالادروا يعني شي واحد اللي ما عمرو كيديرها زوينه، ديما تعطيش حاجه يديرها كيقلب ويشقلب داكشي. دونك ما تيديرهاش مزيانه. كيلكان كي امبوتي اي مالادروا يعني ما عندوش ديك لا فينيس، ما عندوش ديك، يعني ما كيتقنش الاشياء. دونك هو كان من هذا النوع. دونك داكشي باش الام ديالو ما كتبغيش ديه مع الحمام لان غير كيبرزها في الحمام. دونك l'enfant empoté et maladroit que j'étais. Pendant son absence, فاش كتكون الام غائبه، j'étais livré à mes timides fantaisies. فاش كتكون الام غايبه كندير داك الشيء اللي داك لا فونتيزي، داك الحماق ديالي اللي كنبغي كنمشي كنديرو. اش كيدير؟ qu'est-ce qu'il fait? Je courais pieds nus dans le derbe. دونك كيمشي للدرب et il court de pieds nus، كيمشي بالقدمين حافيين كيبقى يجري في الدرب. imitant le pas cadencé des chevaux، كيبقى يحاول يقلد هذوك الخطوات ديال دوك لي شوفو ديال داك العودان. دونك دوك العودان اللي كيدوزو في الدرب كيبقاو يعطيو فاش كيتمشاو في الدرب كيعطيو واحد الصوت. ديك الطريقه ديال المشيه ديالهم كتعطي واحد الصوت، هو كيحاول يقلدهم. جو انيسي فيغمون. انيسي هو داك الصوت اللي كيصدروه الحصان فيغمون، وكيديرها بواحد الافتخار. envoyer des riades، وكيبدا يقلد الحيوانات في الركل، كيبدا يركل برجليه، يعني تيدير بحال ان شوفال.
Parfois je vidais simplement ma boîte à merveille. مرة قال لك parfois بعض المرات je vidais, donc le verbe vider, le verbe vider هنايا il est conjugué à l'imparfait. كيخوي le verbe vider كيخوي simplement ma boîte à merveille par terre. كيشد هذيك la boîte à merveille ديك الصندوق اللي عنده وكيخويها في الأرض. Et j'inventoriais mes objets, mes trésors. وتيبدا يحسب هذوك داك لو تريزور داك الكنز اللي عنده في ديك لابواط. غنشوفو شنو عنده في ديك لابواط. Un simple bouton de porcelaine me mettait l'essence en extase. Un simple bouton de porcelaine. واحد لو بوطون واحد الصدفة ديال البورسلين ديال الخزف تقدر صدفة بسيطة قال لك هو هاد الصدفة me mettait l'essence en extase. كتخلي الأحاسيس ديالو كيخرجوا على الواقع كيوصل لواحد الدرجة يعني خيالية بحال ما كيبقاش يحس براسو أنه في الواقع. Quand je l'avais longtemps regardé فاش كيشد هذاك لو بوطون كيبقى يشوف فيه بزاف j'en caressais des doigts la matière كاريسي كيبقى يدوز بصبعانو على داك لو بوطون الكاريس لا ماتيغ افيك ريسبي بواحد الاحترام يعني بحال داك لو بوطون صدفه عاديه بالنسبه للطفل شي حاجه مهمه وكيقيسها بواحد الاحترام بحال درجه العبوديه mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux dans cet objet في هاد لو بوطون في هاد الشيء كاين واحد ليليمون كاين واحد العنصر qui ne pouvait être saisi اللي ما يمكنش العين تشوفو ني بار لي دوا وما يمكنش نلمسوه بالصبعان اون ميستيريوز بوتي انترادويزي فيه واحد الجماليه اللي هي ميستيريوز غريبه انترادويزيبل كون نو با ترادوير اللي ما يمكنناش نترجموها ولا يمكنناش نذكروا عليها ما يمكنناش نفهموها ما يمكنناش نشوفوها il me fascinait كيعجبني بزاف هاد لو بوطون فاسيني كيوصل لدرجه الاعجاب جو سونتي توت مون امبيسانس ا ان جوير بلينمون كيحس بديك عدم القدره ديالو على انه يستمتع تماما بداك لو بوطون كيحس بشي حاجه فيه ما كيقدرش يوصل ليها شي حاجه شي جماليه غريبه فيه جو بلوري بريسك دو سونتير اوتور دو موا دونك جو بلوري كنبدا نبكي presque de sentir autour de moi cette étrange chose invisible ما تيستطيعش يوصل لهذا الشيء اللي هو invisible اللي خفيف هذاك لوبجي وتيبدا يبكي impalpable شي حاجه impalpable شي حاجه ما كتلمش ما كنقدروش نحسوا بها que je ne pouvais goûter de la langue mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer. Donc هو ما كيقدرش يقيس داك الشيء ما كيقدرش يقيسو بلسانه واللي يقيسو بصبعانه واحد الحاجه في داك البوطون ما كتفهمش ولكن غادي يوصل لدرجه عنده داك لو بوفوار دينيفري هي كيوصل لواحد الدرجه ديال الهيجان الفكري يعني بحال كيدوخو بحال واحد الشيء يعجب امامه تماما. Et cela s'incarnait dans un bouton de porcelaine. هادشي كيوقع فين في واحد لو بوطون في واحد الصدفه ديال الخزف. Et lui donnait ainsi une âme et une vertu de talisman. دونك هذاك لو بوطون كترجع عنده واحد الروح واحد لا فيرتي واحد الفضيله ديال التاليسمان كيرجع بحال نوع من